Yang gue pelajarin di hidup gue umur 24 tahun yang udah mulai membotak gini karena stres gue banyak. No hate comes from above. Dan itu udah hukum alam semesta. Kayak waktu lu mulai nge-gym tuh, orang-orang yang badannya udah jadi gak mungkin ngatain lu anjing. Sama aja dalam apapun, dalam kehidupan, dalam duit, dalam orang yang happy tentang hubungannya, tentang hidupnya. Jadi kalau orang if they hating for a reason. Kalau akan suka disenggol, gue macok juga semuanya. Kalau sama nice gang juga, disenggol sama nice gang ya. Kita akan suka disenggol sama nice gang. Mukcur turun ya mukcur. Senggol aja, nggak kerasa senggolannya. Senggolannya gue nggak kerasa aja ngatain orang juga. Real ya. Kalau Kita nggak boleh mengasumsikan apapun. Kita mesti nonton. Ini kan baru 21 detik klipnya. Kita nggak boleh ngisi rate penghuni lantai 8 atau I viralin lu ya. Penghuni lantai 8. Iya. TikTok you penghuni lantai 8 apa? Big Mo sekarang jadi streamer ya nggak kayak dulu. Ya ini sekali-sekali gue mau solo stream kayak gini, mau catching up aja. Emang kenapa sih? Tau ujung-ujungnya kalau gue gede gara-gara collab doang, berarti gue nggak paten. Emang kenapa gue sekarang mau gede dengan cara sendiri? Mungkin jalannya lebih lama tapi jalannya lebih lebih paten aja. Penghuni lantai 8. Bentar guys, gue agak inian nih, agak ADHD. Ini. Kok cewek bisa jadi Kalau kau kan menjadi hidupmu sendiri, melukai kenangan yang telah kita lalui, yang tersisa hanya aku sendiri di sini. Takkan tergoncang bersama. Mulai disegar tanpa diriku. Seandainya kau tahu, aku tak ingin pergi. meninggalkanku sendiri bersama bayangan. Hiso Indonesia banget sih Mo. Men, mandang rendah cewek. Dia masih, gue benci banget deh cowok suka ngerendahin cewek yang pinter akademiknya. Bimo lagi di fase ngomong dikit dihujat, padahal kalau durasinya agak panjang Bimo tanya kayak itu kalau mau minta tips kok bisa jadi cewek and what the. Bro, nanya kok bisa cewek jadi ketua itu beda sama menurut gue cewek nggak bisa jadi ketua. Ngerti nggak? Gue nanya, oh tipsnya apa nih kakaknya bisa jadi perempuan? Karena rata-rata di ketua tongkrongan kayak gitu, kita datengin ke 10 tongkrongan, bisa dibilang 8 atau 7 itu ketuanya laki-laki. In general, mayoritas sesuai data di Trisakti di kampus yang sama. Jadi gue nanya dong ketika ada anomali, ketika ada gue kira lu kamu ikut Munas, mau nggak jadi men, masih kerja. Gue kira minoritas ada ya, gue layak aja dong mempertanyakan itu. Ya nggak? Dan kakak-kakaknya di situ juga abis interaksi ini kakaknya baik-baik aja, maksudnya dia ngerti maksud gue tuh bukan ngerendahin atau apapun, right? This is Nugroho bro. Kita tonton dulu deh. di ketua itu gimana? Bro, enggak. Bercanda. Cewek ketua sama dengan anomali? Enggak, kemarin gue datengin 10-an tongkrongan atau belasan mungkin ya. Dan dari 10 ini mayoritas ketuanya adalah laki-laki. Makanya gue di situ nanya, kok bisa perempuan jadi ketua? Karena sesuai data yang gue temukan, mayoritas nih laki-laki. What's the secret? Kok cewek bisa jadi ketua? Udah, buat belajar. I mean, this like a free clipper, right? By the way, right? So, I mean, B-word emang sakit mental guys, jangan dibawa hati. Kenapa nih? Sumpah. Ini gue bakal, ini emang ya tidak bisa dipungkiri kita semua lagi turbulence ya. Kayak barat pesawat lagi turbulence nih ya. I swear to God, I made it out of here, right? I'm back on top. Gue bakal dibilang gue bakal jadi orang tersombong tuh. Ini
Ini momen-momen kayak gini nih gue bakal nginget semua nih. Abis itu kayak udah lu pada sekarang aja gue ngomong apapun dijilat. Dulu gue ngomong apapun wah gue udah, I'm gonna remember this, bro. It's okay though. Maksudnya not out of hate, out of like hate fuels me, Anomali pola umum yang biasa terjadi. Which means dia salah ngomong bukan masuk merendahkan, bukan membela, tapi melihat. Ya enggak dong, statement itu berarti cara berpikir dia begitu. Dia langsung clarif ya karena sadar statement dia jelek. Bro, it's a question, bro. Ya, gue nge-live 2 jam selama setahun, 2 jam, 3 jam, 4 jam. It's only normal. Gue sekali-sekali salah ngomong, right? Dan di situ kelihatan. Ya nggak usah clarif lah anjing, udahlah. Terlalu nggak ini, kakaknya juga kayaknya nggak ada masalah sama gue. Udah baik-baik aja semuanya, baik-baik sih, Chat. Coba kita nonton ini dulu nih. Anjing. Para haters anjing di bawah kontol gua. Gitu dia. Lu itu gua sama yang lu bilang itu gua nggak sedekat kayak gua ngewe berteman gua nongkrong bareng tuh enggak anjing, kita kerja bareng, kita stream bareng. Bukan secara temen yang sedekat itu, guys. Tahu Bung? Apa yang lu pikir itu nggak sama apa yang realitanya terjadi. Jadi nggak usah nyenggol pahit-pahit apa. Dia si Big Mo aja diem aja kok sama gua. Cuma viewersnya aja hama. Viewersnya itu hama anjing, bocah-bocahnya hama. Ngerusuh di stream orang lain, nyerang-nyerang gua. Lu siapa, Mprui? Tolong. Itu dia. Ya kalau ngerusuh di stream orang itu kan nggak boleh ini ya guys ya, nggak boleh gue benarkan ya nggak. Kalau ngerusuh di stream orang juga gue nggak setuju. I don't know, bro. When you're trying to do good, there's so many distractions. It's like, bro, I'm just here chilling. Like I haven't been talking shit about nobody. Ya nggak? I ain't talk shit about nobody. Kita nggak, dari kemarin kita statue aja, udah ngelawak aja, enjoy aja di stream kita. Kita ke Trisakti, kita jalan-jalan, ARL. But it's like, why y'all doing this to me? I don't understand. And I haven't even said anything. Yeah, there's gonna be time when I'ma say something, tapi I don't understand, kayak, aduh, I don't even want to do this. Gue udah baik anjing. W Lyle, kenapa W Lyle? Stand on business. Bilain kami viewer lu gini loh. Enggak, gue tapi mau tanya kalian deh, menurut kalian kenapa? Gue sering liat komennya juga, kenapa menurut kalian Mungkung pahit, guys? Coba deh gue sedikit diskusi sama viewers gue juga deh, nanya. Masa kita nggak dibawa? Iya ya, makanya nih. Coba gue nanya dulu ke kalian, kenapa menurut kalian bentar lagi apaan sih? Kenapa menurut kalian dia pahit dulu? Lu tuh sekarang nggak tahu JMB obviously Nice Gang nggak hama ya. Kalau hama nggak mungkin diomongin, right? There was a time when literally no streamers yang mungkin lebih gede dari gua juga, they don't even wanna whisper Nice Gang. Ya nggak? Mereka aja nggak mau ngomongin kata-kata Nice Gang for a reason. Their whole they wanna build, I feel like semuanya terinspirasi dari Nice Gang anjing. Pengen komunitas yang militan, pengen komunitas yang sakit, komunitas yang ini, komunitas yang I feel like gini ya, bawa-bawa mulu karena nama lu bikin dia. Karena kalian kan sering ngatain dia pahit. Kenapa menurut kalian? Gini ya. Dulu kita gila banget ya, Chat ya, anjing. Anjing, dulu gue perasaan Mungkung ada yang di BA itu. Ya udahlah, kita nggak ini. Gini guys, menurut gue Mungkung nggak pahit, tapi menurut gue emang dia ngerasa lebih nyaman sama Akatsuki aja. And it's okay, Chat. Kayak background gue sama Mungkung beda banget, background gue sama streamer lain beda banget. Streaming kan semua masalah cocok-cocokan, streaming group apalagi masalah cocok-cocokan. Jadi nggak apa-apa kalau Mungkung merasanya kayak gitu, Tapi buat ngomong, okay. kita
Kita doain, I wish you guys well, ya nggak? Semoga Akatsuki sukses. Semoga Akatsuki sukses. Semoga kalian semua dapat apa yang kalian impikan. Oke. Ya, masa lu sapuin mau? Nggak tahu ya, mungkin gue kayak ngelihatnya ya kayak dulu waktu gua awal-awal ngerintis, gua kayak sering ngata-ngatain misalnya streamer-streamer yang udah jauh lebih gede karena gue waktu itu tuh iri sama mereka. Habis itu mereka ngelihat gue cuman kayak, ya semoga lu dapat apa yang lu mau deh. Nih lu lagi lapar aja sebenarnya, makanya lu ngata-ngatain gue. Nah itu makanya gue bilang semoga kalian dapetin apa yang kalian mau aja, dan semua visi misinya sebagai grup, sebagai streamer tercapai. Baru kalau udah tercapai semua, baru pikiran tuh rasional, chat. Karena kalau lu belum tercapai apa yang lu pengenin, bukan berarti lu kaya atau miskin ya. Misalnya lu pengennya 10 miliar, lu baru punya 1 M, lu bakal tetap nggak rasional pikiran lu. Ini yang punya 10 M, ini 10 M nih anjing nih, atau gue lebih hebat nih kayak gitu. Jadi kita doain aja, chat. It's okay, kita doain aja, doain dulu. Kita doain terus. Derangga setuju Bigmo. Masuk Akatsuki, ini dia penjelasannya. Kita tuh semua orang di sini tegas, punya keberanian. Kita nggak butuh orang yang setengah-setengah atau penakut. Anjay, gimana tuh? Gitu. Nah, lu ngomong ke siapa? Apa? Ngomong ke siapa? Ke tadi kan Bigmo kan? Nggak setuju. Oh, berarti Bigmo penakut. Penakut. Kenapa penakut? Apa? Kenapa lu bisa bilang penakut? Ya karena sekarang udah nggak nyenggol orang lagi. Oh, kalau mau nyenggol jadi jangan. Guys, dengerin. Ini pelajaran dalam hidup ya. Ini pelajaran dalam hidup. Ketika teman-teman lu bilang lo udah berubah, itu cuman karena mereka nggak tahu cara mereka bilang lo udah berkembang. Santai. Santai, it's okay. Oke. Santai aja, kita dengerin aja terus. Ya nggak? Iya nggak? Ya gue nggak mau dong jadi streamer bertahun-tahun dan nggak berkembang. Ya sorry kalau gue udah nggak mau ngelakuin itu. But that just means I'm growing. Dan gue cuma butuh setahun buat menyadari bahwa gue butuh berkembang dan gue butuh level up diri gue dan benar-benar entertain segi production yang paten. Ya I don't mind. Oh, why? Sure. Iya nggak, Apple waktu di Amerika udah jadi nomor 1, dia kayak buat ekspansi ke global kita perlu lebih jadi diplomatis, kita perlu ngebangun hubungan sama ini itu buat mereka lebih berkembang lagi. Sorry, gue nggak mau di tempat yang sama, right? And like what y'all on? I was on that a year ago. Like I've been doing that. So like I'm a grow obviously. Izin nih ya. Ini izin, oke? Ya, dan kayak okay. Right? At this point, bruh, fuck it, bruh. At this point, right? Man, fuck a streaming group, bro. I'ma do this shit solo dolo, gang. Fuck a streaming group. I'ma do this shit solo dolo, anjing. What? Camera, microphone, team, udah. Fuck a streaming group at this point. Fuck all that. Turn the TV off. Right? Turn the TV off. Fuck all that, ha? Udah gue pindah ke rumah, gue sewa rumah itu buat gue berkarya nanti streaming group. Why fuck a streaming group, gang? Give me a microphone, give me a camera, I'ma show y'all entertainment. Y'all want entertainment, I'ma show y'all. Okay? Fuck it. Come on. Setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, all in. Hancur sekalian. Nih, sepuhnya. Hancur sekalian. Bikin lagu jebret, hancur dua-duanya. Hancur sekalian. Brother, what you mean? Masa orang nggak mau hancur? Gue belajar dari senior Bang Eric Colin, Bang WS, semuanya. Gue belajar apa yang mereka lakuin. Gue melihat apa yang mereka lakuin. Gue menganalisa dan gue mau belajar dari apa yang mereka lakuin. Itu kentang. I don't understand what it's like.
Ini agak kayak crab mentality tentang streamer nggak sih? Ketika ada orang, lagi-lagi, ketika teman lu bilang, lu udah berubah, itu cuman karena mereka nggak tahu cara ngomong, lu udah berkembang. Come on. That's it. That's it. Itu hukum alam semestanya, Chat. Itu hukum alam semesta. Oke? That's law right there. Oke? Lu cuma bisa ngober, apa yang lu omongin bullshit, bro. Dari mana kualitas stream lu busuk, gimmick lu cuma ngeluh senggol sana ini. Sekarang apa hasilnya? Dari kemarin perasaan stream gue, selain yang solo stream memang kayak harusnya kayak gini, guys. Solo stream is like just me being me, hanging out with y'all, right? Ketika nanti yang masalah karya, yang masalah production itu live view OTW. Stream dari kemarin, I feel like no streamers doing that shit. Big Mo goes to uni, Big Mo goes to high school, Big Mo nyobain restoran terburuk. Ya kemarin agak goblok tim gue, tapi that's on me. It's growing. The poster shit, the spamming TikTok shit, udahlah, apapun yang gue lakuin pasti jadi meta, anjing. Santai aja. Gue kan dari kemarin mikir, gue ada di titik ini karena gue nggak pernah dengerin orang dan gue ngelakuin apa yang menurut gue bener. Jadi ngapain gue udah di titik ini ngedengerin orang dan ngelakuin apa yang menurut orang yang belum tentu benar, anjing. Karena kalau mereka bener, harusnya mereka udah di titik gue. But I did this shit in a year. So like, why the fuck would I listen to you, gang? And like, all my brightest ideas itu cuman kayak gue gak pernah mikirin apa yang bakal viral gitu-gitu. Gue cuman, sendal Hermes tuh gue beneran norak awal-awal. Habis itu kayak BB Paradise. Karena semuanya genuine, authentic, natural aja, bruh. So I'm chilling. It's like, gue ke Trisakti, the love is crazy. Ya gak, gue jamin gue ke UPH, ke Binus, gue ke Gundar. Mau main yang sekolah mahal, sekolah murah. I'm that guy. I can do it all. Sumpah, gue all roll, anjing. But it's cool though. Nggak, ini kan cuma masalah waktu aja. At the end of the day, the craft prevails. Kayak kenapa Kanye West nggak di-cancel gitu-gitu, karena his shit is still good. Jadi as long as your shit is good, you could do whatever you want to do. You could say whatever you want to say. Fuck it. Tapi jangan yang kriminal ya. Alright. Jadi itu tanggapan gue sih. Yang setengah-setengah kayak, tapi takut hancur nih. Enggak, kiri sekalian. Kiri bantai gitu. Udah, naik angkot lu. Kiri. Kanan. Kanan. Di situ kan berarti kita bisa lihat ya, kapasitas seseorang. Chat. Aduh, ini izin parah ya. Dera, gue tahu gue sama dia baik, temenan gitu-gitu. Gue gak ngerti logikanya, ya. Like what you mean? Gue mesti jadi orang yang sama. Gue mesti kayak ngelakuin hal yang gue sama ketika gue tiap lu live capek, gue ngeluh apaan sih? Orang dari tadi gue ngobrol-ngobrol aja. Nia Geng Solid ngasih lo 108.717. Saya akan lawan. Bro, you don't need 100 orang biasa. Lu butuh 10 pasukan khusus. Makanya Nice Gang tuh walaupun secara angka nggak begitu gede dan server kita nggak begitu gede dan kayak gue nggak pernah ngasih arahan, but you could feel the strength, like you could feel the influence, right? For a reason, right, Cak? Aku Suki pengen ngerasain kekuatan Nice Gang, mau izin perintah. Let's not do that. Karena kan lu udah tahu, Chat. Yeah. We like to go at the big dogs, alright? We like to be delusional, kan kita underdog parah nih. Jadi kalau kalah ya udah. Ya, kita nggak mau main di posisi yang kita harusnya menang. Nggak, itu kentang itu. Ya, kita harusnya kalah, tapi kalau menang itu baru mindset. Itu mindset yang kita mau, ya. Kita secara angka, secara semua emang kalah nih. Tapi kalau menang Nah, kita bermain di ranah tapi ini, ya. Kita cuma butuh 0,1% kemungkinan kalau menang itu jackpot ngubah hidup kita. Lah kalau kita main di game yang dimana kita harusnya menang, apa pressure-nya, anjing? Apa serunya juga, you know? Jadi let's not do that. Gua mau komen, gue netral, tapi kalau gua disenggol baru gue bacok-bacokin semuanya. Kalau akan sudah disenggol, gue bacok juga semuanya. Good luck, brother.
Dapao ngasih lo 77.777. Gak mau bangsat GENDUY, kita maunya menang DIKEADAN apapun DIMEDAN, perang apapun kita harus menang. Itu baru MINDSET. Oke, chat. Ya, kita I feel like y'all lawan lu semua. I don't even wanna say this karena nanti kesannya ngerendahin atau apapun anjing. We shouldn't even be talking about them respectfully, Izin, right? I'm gonna be honest. I don't know why we talking about them. I'm gonna be look, you know? Kayak I feel like we shouldn't even be like giving them, you know. Kayak they talking about us for a reason. Tapi kayak gini bukan ngerendahin, gue tau nih, tapi tuh nggak, gue ngerti banget mindsetnya yang kayak gue dulu tuh kayak ini banget, kayak oh ini orang ini habis itu ini orang kayak ngebelain dirinya kayak oh ini orang nyenggol, ini orang ini. Jadi gue ngerti, you know, like we shouldn't even be talking about them, Cak. Izin. Tapi I wish them well, beneran, I wish them well, I wish them succeed, I wish them the best, you know. Eric Olim benci Aziz Raul, waduh. Anjing, Aziz Raul juga dikatain. Bruh. What can I say ya? I mean, I've been hungry before. Jadi gue ngerti gitu. I've been hungry before. Right? But like, at this point, they talking about anyone. Iya. Bener tuh kata Daniot. Lihat dulu. Ya udah. Eric Olim benci Aziz Raul. Petra itu orang. Ada seseorang, dia tuh masih misteriusin namanya, dia nggak mau kasih tahu namanya Dia dia. masih misteriusin namanya. Iya. Apa? Tadi itu chat penuh bilang kalau itu Raul. Apa itu benar? Apakah itu? Kayaknya bukan deh. Masa Raul 10 juta? Masa Raul? Enggak, bukan gitu. Soalnya sebenarnya gua sangat membenci Aziz Raul. Lu membenci Aziz? Lu Kenapa enggak? Kenapa nih? Coba kita dengerin dulu nih alasannya nih. Aziz Raul dibenci, man. Aziz Raul yang orangnya ya uts saja. Dia lagi ya RP admin tusukin admin, bagi duit. Top up lagi nih GTRP, beli mobil. Dibenci nih. Ntar. Kita nonton dulu. Tipe-tipe orang seperti Aziz Raul gua benci. Kenapa? Lu nggak bisa benci orang kok. Oke, dulu. Masalah dulu. Boleh. Mau ada cewek yang nyenggol lu soal kurban waktu dia live bareng Dean KT. Untung gue respect sama Bang Dean. Jadi whoever is like in his circle yang ngomongin gue kayak I have too much respect buat Bang Dean, Bang Winda semuanya. Jadi y'all so lucky, I'm so respectful now. You guys are so lucky anjing. Dia tuh udah tahu kadang dia dimanfaatin orang tapi masih terima-terima aja. Gua gak suka orang-orang kayak gitu. Emang dimanfaatin siapa? Aku kehilangan teman, gak suka gua orang kayak gitu. Betul. Dibayarnya pakai. Emang dimanfaatin siapa, Kum? Lu bikin gua blunder aja lu. Anjing. Eric Olim benci. Gue yang it's just like, tapi gue gak mau GR nih. Ntar gue dibilang gue lagi yang gue manfaatin Raul. Bro, I swear to God, I put that boy onto streaming. I taught him everything he knows about streaming facts. And you can ask him. And it was on some genuine shit. Gue kayak, nih streaming gini-gini. And then mindsetnya gini-gini. Dan gue selalu ngasih advice gini-gini. But I'm not even gonna stream it. Kayak ngapain gue ngomongin itu di stream anjing. But I taught him everything he knows about streaming. What you mean? Ketua kita sekarang cupu. It's always the 25k guys, man. Itu Azazel. Oh ya, kalau itu Azazel ya itu Azazel beda case ya. Itu Azazel beda case, chat. Gue kira ngomongin ini ya. Tuh kan kita GR kan anjing. Bendera perang udah dikibarkan, bendera perang.
Bro, let's not even do this, bro. I don't even want to do this. I don't want to do this. Let's not even do this. Let's not even do this, chat. Win the Champions League. Win the Champions League, chat. Ngapain kita pikirin match-match kayak, you know, liga, you know, easy. But I'm not. Tapi ini bukan, aduh, gimana ya? Ntar kesannya ngerendahin, anjing. I'm not. I swear to God, I wish you guys well ya. Gue doain yang terbaik buat lo semua. I wish you guys win, right? Lu yang kayak gitu dan lu masih diem aja. You're not the big mo that I know. Bro, why kayak ini gimana ya gue ngomong tanpa ngerendahin ya? Gimana gue bisa ngomong tanpa ngerendahin ya guys ya? But we in the Champions League, chat. Let's worry about our matches. Right? Our match, we in the Champions League. Kita bersyukur anjing udah masuk di Champions League anjing. Let's not worry about like the other leagues, you know, like the minor leagues, alright? Let them do that. We in the Champions League, we worry about our matches. Ya, kita fokus mikirin Madrid, mikirin lawan PSG, mikirin melawan Bayern, right? But this not dissing though. This not dissing, right? This just like you know which battles to pick. Ya nggak, lu mesti pinter dong. Malah kita nggak stupid, guys. You know, we're not dumb. Berarti udah nggak bakal ada kalau gini cerita. Nice gang toxic kenapa sih? Enggak. Tapi gue mau tahu penjelasan Mungkung kenapa menurut dia. Emang lu pada sering nyerang dia kalau dia lagi live chat? Kalau kayak gitu gue nggak dukung ya. Emang lu pada sering kayak dia lagi live habis itu dikatain pahit gitu di komen. Gue nggak ngerti kenapa. 131 ngasih lo 131.131. Gua udah perangin duluan MUKCURGENK di kaki bangsa. Come on bro, gue udah streaming 2 tahun. Why every fanbase name ada gengnya sekarang? For a reason. I'm telling you ini for a reason. Ini sumpah ini bukan nyombong. Ini bukan apapun ya. Guys, kenapa semua nama fanbase streamer lain tuh ada geng-gengnya? Why? Right? For a reason. Your fanbase name based on me and my ideas and the whole shit. And the way y'all kayak mencoba ngebangun komunitas kalian, but I do this shit effortlessly. Like, you know, tapi kayak gini ntar gue kesannya sombong. Gue gak mau. Enggak, chat. Sumpah gue live ini 3 bulan ini live very much humbles me. Ya gak, gue cuman cumpret doang. Gue gak nyombong atau apapun. But let's not even do this. Maksudnya ngentot ini bacot banget anjing. Bigmo-nya diem sama gue baik-baik. Enggak dia tahu kan, tapi gue nggak tahu kenapa alasannya dia mikir kalian bacot. Emang kalian kayak sering kayak dia lagi live kalian kayak ayo kita iniin. Demi Allah nggak pernah, gue aja nggak pernah kayak oke, gue ngerti, gue bisa ngerasain apa yang Mungkung rasain gitu. Kayak emang mungkin Mungkung lebih merasa cocok sama Akatsuki, you know, and it's cool. Nggak pernah kan? Ya nggak sih? Gue juga kayaknya nice kayak Mungkung ada viewersnya sendiri, gue ada viewersnya sendiri, ya nggak? Kayak I don't think gue juga ada yang provok kapan pindah rumah, nggak sabar dulu. All the best for you, sehat selalu and good luck. Thank you man. Bulan depan nih kan kayak gini enak gitu. Bulan depan abis birthday stream tuh gue operasi hernia dan Juli tuh fokus pindahan. Udah tenang aja. Ya udah mau kita ganti jadi nice guy licious. 25 udah 20. Aja sama gue anjing. Viewernya kayak kontol. Dibilangnya gue menang vote IME. Aduh, sumpah, gue nggak bisa ngomong. Kecuali gue musuh sama Bigmo baru gue bisa ngomong. Ini kan gue masih nggak mau, masih menghargai Bigmo-nya juga. Gue berteman sama Bigmo-nya. Ini viewer kayak kontol, anjing nggak tahu apa-apa, anjing ngentot, berungkit-ungkit lagi. Gue aja waktu live sama Bigmo gue nggak ada ngungkit-ngungkit apa-apa, anjing. Iya lah, nggak ada yang ngungkit-ngungkit chat. Jangan pernah.
Itu ciri-ciri cowok apa ya? Cowok yang sangat menjijikan anjing. Lu ngungkit-ngungkit hal yang pernah, tapi kan aku pernah beliin kamu ini, atau tapi kan gua udah pernah giniin lo, kalau gini jangan pernah. Don't ever do that anjing. Lu ngelakuin hal kebaikan lu lupain aja. Maksudnya that's not even, ini ngungkit ya barusan, tapi bukan juga, enggak. Chat, sumpah Mungkong menang itu on his own shit. 56.789. No. Dah serang aja DCMU No. KCURMU KCUR itu bangsa. No, chat. No. Gue pengen sebenarnya bikin mereka panas, bikin kesal sama gue, tapi gue nggak pengen Big Mo-nya juga ikutan kesal sama gue, karena itu kan viewersnya si Big Mo juga. Tapi emang kayak kontol anjing. Gue liat komentar TikTok nih, kasihan banget sama si Big Mo-nya viewersnya sendiri ngata-ngatain dia juga. Ya gini, Nice Gang emang pedas. Mulutnya jujur mesti diakuin pedas ya. Gue sendiri dikatain miskin kan, dikatain redup biar lapar sendiri. Ya, mereka emang pinter tahu cara nyentuh ego, sensitivitas tuh orang. Ya, tapi yang nggak mungkin Nice Gang lakuin adalah bohong. Oke? Jadi mereka ini emang super kritikal, mungkin dilebay-lebayin kata-katanya, tapi mereka ini jujur dan super super rasional dan objektif aja. Kayak mereka ini bukan, Nice Gang ini bukan, gue pernah bilang gini ya, Nice Gang ini bukan penyepong Big Mo, tapi Nice Gang ini penyepong apa adanya, ngerti gak? Gue masuk Big Mo nih, haters kesini please, kayak jujuran aja. Makanya dari dulu kenapa gue tanpa arahan gue ngomongin ini, dan menurut mereka yang gue omongin bener, makanya mereka setuju. Bukan guys ayo bantuin gue ini yuk, kita geng-gengan yuk, kita main ultras-ultrasan. Gak pernah. Enggak, all this shit is so natural. Ini gak pernah kayak ayo guys kita ultras-ultrasan, gue umur 24 mau jadi ketua sekte ya, Nice Gang dengerin gue ya karena gue orang paling bener. Nah, it's none of that. Chat, menurut gue gini, menurut kalian gimana? Ya setuju nih Mo, ayo kita gas gitu. Jadi emang mereka super jujur aja. Dan gue ya emang kadang-kadang apakah kena mental atau ya itu normal, itu jalur karir yang kita pilih. Ketika baru komen 1 detik dan redui, si anjing redui, si Big Moy redui. Sana join abangnya aja, sana join bokapnya aja ya. That's dumb, man. This what I dislike. Ini karir yang gue pilih. Gue nggak bisa ngontrol apa kata orang, gue bisa ngontrol apa yang gue lakuin doang. Apa yang mereka bilang ya udah. Toh ujung-ujungnya kalau emang kalau artnya ada, semuanya bakal dimenangin. So time will win everything. Anjing dibilang udah gak lapar, ayo miskinin gitu-gitu. Tolol, viewer tolol anjing. Lu bayangin Big Mo udah menghibur segitunya, terus pas dia turun malah dibilang ayo miskinin Big Mo, redup. Itu yang komen tuh viewer dia juga anjing, tolol banget anjing viewernya. Yang Nah, it's okay. I mean, iya. Dan apakah kadang-kadang gue berharap kayak, weh Mo makasih ya udah lucu, Mo ini, yes, right? Siapa manusia yang gak pengen digituin? Tapi I live in the real world. Dunia nyata gak peduli sama perasaan kita. Mereka cuma peduli sama produk yang mereka dapet. Ya kalau menurut mereka produk kita kurang paten, atau kayak dibandingin sama yang dulu Mo lebih seru, ya mereka bakal ngomong, anjing lu Mo, lu lebih seru dulu. Dan gue, walaupun sebagai manusia pengennya kayak, makasih ya udah nyoba, tapi kalau dia ngomongin kayak gitu, berarti produknya kurang paten aja. No hard feelings, no baper. It's okay. Zaman-zaman urat malu udah putus, si Cungpret bikin malu. Ada yang mau tanya? Influencer kalau kalian udah mau duduk, ini makan berat Big Mo. Gitu. Hey. Mau tenar lagi nggak? Ini makan. Aduh. Kita nggak nyenggol, kita nyerang. Oke, Liga Villain. Why they 30 tambah some Liga Villain though? Is what I'm saying. Like I'm out here in my 20s doing this shit, so it's normal. Izin, right? They 30 tambah some Liga Villain and shit, gang. Nah, bruh, I'm gonna be 30 married with my kids, you know? I'm not gonna do that shit though. Respectfully, right? I'm 20. I'm 23, gang. So it's like emang gua harusnya ngebadut, dan ini emang chapter gua ngebadut. Right? So like, I don't know, chat. Kayak ada yang pengen gue omongin tapi kayaknya kurang ini. Gue cuma doain yang terbaik aja lah pokoknya.
Gue doain semua haters gue, semua orang yang gak suka sama gue, semua orang yang suka sama gue dapetin apa yang kalian pengenin. Karena nanti waktu kalian udah dapet, ya nggak, rasa benci kalian nih mulai hilang nih, rasa frustasi sama diri kalian, kesel. Karena kayak, aduh, gue harusnya punya Mercy nih, tapi gue nggak punya. Gue harusnya punya 1 juta subscribers, tapi gue nggak punya. Gue harusnya punya 10M, tapi gue nggak punya. Waktu lo udah dapetin semua, baru tuh pikiran lo rasional. Santai, ini lo masih pakai kacamata hitam putih, karena lo belum bisa ngeliat, karena lo belum rasional, karena lo belum punya apa yang lo pengen. Lo belum selesai sama diri lo sendiri, right? Kalau tidak pusing sedang lagi mengingat lagi soalnya Nah kita doain kok. Ketika Partai Ready, menang. Yuk, hati-hati. Alright. Dan bodo amat waktu Resbob keluar, ya. Resbob better only collab with my shit, right? I'm the brother, I put that boy on. Itu orang streaming tanpa gua 2 bulan langsung masuk penjara for a reason. Enggak, udah mas lu sama gua. Ya, buat yang lain yang mau collab sama Resbob, y'all wasn't there when what he went through inside and shit, bro. Y'all was not there, Cody. When he got locked up, all y'all said fuck Resbob, y'all drop him, bro. Right, cuman gua doang adeknya. Yang bahkan dia kayak gitu, yang dia streamingnya itu gara-gara aduh, ya. Waktu kena kasus, all y'all said, gue mampus Resbob, fuck y'all, bro. Right, waktu abang gue di dalam, lu pada nggak mikirin dia makan apaan, dia gimana, pengacaranya gimana, ya pengadilan gimana, right? I did that shit, Cody. So now one of y'all, nanti waktu dia udah keluar, gue tahu nih hype-nya gede banget, ya. Terlalu kayak tiba-tiba baik, don't do that shit. Don't do that fake shit, alright? Watch. Anybody yang tiba-tiba switch up, it don't matter who, bruh. Right? The second this boy release, gue tahu nih orang Indonesia tiba-tiba berubah karena ada hype Resbob, ayo kita undang Resbob gini. Nah, y'all was talking shit waktu Resbob kena kasus, right? Stay on that side. Stay on that side, bruh. Cause y'all don't know what he eats. Y'all don't know your brother eating nasi candong, anjing. Y'all don't know nih pengacara gimana. Y'all don't know, bruh. Right? I was there though. I put that, I gave him, you know, I did my duty as a brother. Gue yang lakuin itu anjing sebagai adik rasa kakak nih, gue nih. Jadi biar dari nggak ada lu pada ya, lu pada yang nyentuh Resbob nggak ada lu anjing. Not one of y'all, bro. Resbob with me, only me. Resbob with me, only me, anjing. Yes, right. Ini orang streaming nggak ada gue 2 bulan langsung masuk penjara anjing. Ini gue udah nggak mau. Alright, bro. Right? The second Resbob got a case, y'all said fuck him. The second joget Resbob viral lagi, y'all said, "Oi, Resbob, what?" Don't switch up like that. Don't switch up like that. Stay on that shit, bro. 333.333 love Resbob. Yes, thank you, Chilham, man. Right? Chill mo. Nah, it ain't chill though, Chai, karena that's my brother, bro. Kayak waktu dia di luar, and then y'all glazing him, supporting him, he got a case, the bird flies, anjing. Lu kena masalah, itu burung-burung, apa sih, pigeon tuh bahasa Indonesia, burung-burung merpati itu pada cabut semua, anjing. Right, only I was there. Walaupun gua collab sama Resbob aja gak nyampe 10 kali, anjing, selama di hidup karir gua. You know, but every time we collab, it's a hit. Dan gue udah sadar dari stream yang terakhir tuh Resbob live-nya masih diarahin, tapi tetap aja dia dengan enabler yes man-nya kayak, ayo hidup Resbob. Jadilah kayak gini. Kenapa? Nggak dengerin gua. I'm him. I'm the captain. You listen to me. Every single one of y'all listen to me. Right? This shit piss me off, chat. Karena waktu dia kena kasus, burung-burung merpati cabut anjing. Dan kayak mesti gua, padahal waktu dia sebelum dia kena kasus dia ngata-ngatain gua karena kayak bisikan sana sini, ujung-ujungnya apa? Adeknya, ujungnya keluarganya sendiri yang punya satu sama lain, that's it. Jadi sedikit curhat di itu nih. Aduh, penyakit hati Jana, nggak boleh Jana. Hilangin Jana rasa bencinya Jana, nggak boleh Jana. Jana mau berkembang, mau naik kelas, nggak bisa nih kayak gini nih. Gue ngerasa nih jantung gue, Chat,
banyak item-itemnya nih, mesti yang gua hilang-hilangin. Ini apa lagi nih? IG-nya akatsuki.rc ke-ban, nggak bisa BTW chat. Gue pernah ngobrol sama salah satu petinggi lah, Instagram itu mau di report 1000 orang itu nggak bakal bisa ke-ban, tapi ada caranya kalau ada. Jadi ini semua tuh tentang piramida duit gitu loh. Jadi ada satu hacker di, kalau nggak salah Singapura, Thailand atau Indonesia atau Malaysia gitu. Nah ujung-ujungnya ke dia, ujung-ujungnya lu mesti bayar dia. Jadi dia sebenarnya nge-report akun lu nih dia bukan nge-report, dia kayak nge-report emailnya yang ada di Instagram lu, gitulah pokoknya. Jadi ini semua tuh duit. Nggak bisa 1000 orang, semua orang di komen yang nge-report IG lu juga nggak bakal bisa hilang. Ada caranya emang ngilangin IG, ada caranya. Tapi nggak bisa cuman 1000 orang yang nge-report hilang habis itu, nggak bisa. Nggak ada. Gua nggak pernah nyuruh orang inian 5 juta angus dan mau kirimkan malam ini PC stream. Pegang KTP-nya. Cepat. Pegang KTP-nya, kita hitung sampai 3. Ini apa nih? Yes. Oke. Joget pinjo oh. Joget pinjo oh. Joget pinjo oh. Masih belum terima. Data masih belum terverifikasi. Masih Oke, kurang dekat dengan muka. Aduh, anjing. Jadi makanya gue bilang chat, kita udah di Champions League anjing. We're too funny. We're too good. As a streamer, we're too good. Let's not worry about the little leagues. That's some little league shit. That's little boy shit. We're in the grown man league, chat. Let's worry about Bayern. Let's worry about Barca. Let's worry about Real Madrid. Let's worry about PSG. Yeah. Let's not worry about no, you know?